Dobar dan svima, još jednom. Danas nastavljamo našu seriju kratkih tutoriala. Ovoga puta pričamo o definicijama i updateu definicija. Pokrećemo Symantec Endpoint Protection Manager, preko koga se radi update definicija. Ulogujemo se i odmah na home ekranu ćemo moći da pogledamo kakav je status definicija. Dakle, na početnom home stranici nalazi se u donjem levom uglu na endpoint status definicija. Kao što ovdje možemo da vidimo, budući da smo mi menadžer nedavno instalirali, definicije nema. Information is currently unavailable, znači o situaciji definicija na samom menadžeru. Također vide se zadnje definicije koje se nalaze na Symantec sajtovima, odnosno na live update sajtu Symanteca. Da bismo updateovali definicije, možemo da odemo na command task i run live update ili da sačekamo vreme u koje se live update inače pokreće. Kada kliknemo na Run Live Update, dobija se znači dijalog koji omogućava da se pokrene download definicije i sadržaja i automatski se otvara statusna strana. To isto možemo da odradimo i kroz admin stranu, tako što kliknemo na admin, zatim na servers i zatim na default site, znači naš lokalni sajt My Site, i pojavit će se među spiskom mogućih zadataka, znači klik na Download Live Update ili na Show Status. Na stranici Monitor možemo da provjerimo da li ćemo dobiti notifikacije koje se tiču update-a klijenata u slučajevima da imamo veliki broj klijenata i da dođe do zagušenja mreže. Jednostavnim spiskom postojećih unapred definisanih notifikacija za Network Load Request for Full Definition notifikaciju default vrednosti su 25 u roku od 10 minuta. To znači da ako 25 klijenata u roku od 10 minuta zatraži notifikacija, administrator će dobiti mail sa upozorenjem. Ove parametre naravno možemo da izmenimo klikom na Edit i da podesimo ili broj minuta ili da promenimo mail na koji se šalje ovakva obaveštenja. Ovo je korisno kod korisnika koji imaju veliki broj klijenata, budući da sam menadžer ovog trenutka preuzme definicije, automatski ih šalje svim klijentima koji su online. To znači da kod situacija gdje postoji veliki broj klijenata može da dođe do zagušenja mreže. Da bi se ovo sprečilo, upravo ova notifikacija je kreirana kako bi administratori drugačije mogli da nameste polisu za update klijenata. Ako se vratimo nazad na admin stranicu gdje možemo da vidimo status live update-a, vidjet ćemo da se Endpoint Protection Manager update-ovao. Klikom na download prikazat će se svi downloadovane definicije, odnosno update-i, to jest sadržaj, koji će automatski da bude poslat svim klijentima koji su online. To također se vidi na naslovnoj strani. Klikom na refresh, status Endpoint Protection Manager kad je u pitanju update će se promeniti i prikazat će se datum zadnjih definicija koji su u ovom slučaju poklapa sa zadnjim raspoloženim definicijama na Symantec sajtu, odnosno live update sajtu. Kad su u pitanju klijenti, klikom na klijent stranu dobit ćemo spisak klijenata, odnosno klikam na default grupu dobijemo spisak klijenata koji su u toj grupi i možemo da pogledamo kakav je njihov status u smislu definicija, koje su zadnje definicije koje klijent ima. Ukoliko se nije updateovao, možemo da forsiramo update klijenata komandom tom klijentu, desnim klikom na klijent, na naziv klijenata i run command i izaberemo update content. Sa ovom komandom praktično nalažemo menadžer serveru da čim klijent bude online, odnosno kad se javi serveru, da mu pošalje update definicije jednom ili više klijenata, zavisnosti od toga šta smo odabrali. Status i progres ovog update-a može da se prati na monitor strani,
gde na command status listiću imamo kakve je status komande. Trenutno je komanda tek krenula sa izvršavanjem i zbog toga je status još uvijek not received, što može da se vidi dole niže. Kad uradimo refresh ovog statusa ili sačekamo malo, ali mi ćemo ovdje forsirati refresh da ne čekamo, dobit ćemo da je komanda kompletirana, što znači da je taj klijent updatean. Ukoliko želimo, možemo i na samom klijentu da provjerimo kakva je situacija. To se radi tako što se klikne na mali štit u taskbaru, znači idemo do taskbara, pogledajte zeleni kružić, to znači da je klijent u vezi sa serverom, sa dvostrukim klikom na sam štit startujemo klijent i odmah na naslovnoj strani klijenata vidi se da su definicije trenutno tekuće i vidi se zadnji datum, odnosno revizija definicija koje klijent ima na sebi. Pogledajmo još na samom disku gdje se nalaze virus definicije, to je gdje ih SAP Manager smješta. Ako odem na C disk, program files x86, Symantec Endpoint Protection Manager i netpub folder i u okviru njega folder content. Vidjet ćemo više direktorijama, u zavisnosti od toga da li koristimo i 32-bitne i 64-bitne definicije, a nazive možemo da dešifrujemo otvaranjem content info fajla, gdje svaki od naziva foldera ima objašnjenje šta sadrži. Da li su to 64-bitne definicije, da li su to 32-bitne, za koje namenu, znači da li je to Symantec Protection Center, da li je u pitanju Intrusion Prevention definicije ili neke druge definicije. Ovo je bilo sve u ovoj kratkoj lekciji koja se tiče update-a virus definicija. Još jednom vas pozivam da pratite naše lekcije u kojima će biti još interesantnog sadržaja, odnosno da se pretplatite na naš YouTube kanal. Hvala što ste nas slušali, prijetno!